le rong bol na hun ditum tak mi bo sai pek tu ai pathen ro puina tharin chang ro se voisu na hilai rong bol na thupuya mangin la kai nom cho tlamong takin umro ti thupui voisun hin hay suklang ai nom chane chan chin tha zohan bung som le paru chang som thum le pathuma heng thui in ko makaril ta he ke chunga in thla among theina dingin khovel hin rinum na to kin te nisen la khom thamong takin umro kein khovel kangam ta chan chin tha zohan bok bung som ni chang som ni pakhat le som ni le pani chuni sunan koma in chunga thamong na umro se pa in ke amitir ang bokin katir cheu hi chong thu chu aril zawin an chung an thoka tharau theng nim nei ro lalpa na thu theng lim atharin mal misom pe ro se le voisu na hilai pathen thu ka hang suk lang nom na san tak cha thamong takin umro ti lalpa isu krista tong bau wa in thokin ei tu lai khovel in vir mek le khovel in tu la ya covid 19 har sat na ei to chung chang thua da le thil dang danga christian ring tu thutlong thar naw hai he chi le thabara mani le thaphanga mani a ei ding lalpa na phal noa chu le chon thoi hoi hai ko ma chan in chunga thamong na ro se pan ke mitir ang bokin katir chewani ti in an chung an thoka tharau theng nim nei ro ti thoi hoi hai ko ma arila khovel hin rinum nadam har sat nadam lungai nadam beidong nadam thaphang nadam ei tok dingani ti hilal pa na reta amirok chu chong po po ei tok huna khoma ama a thamong na nei dingin ei pathen thun amin chuk terani ti he voisuna kazuk tar lang nom ml cho ani le het seng tangin tu lai khovel boina har satna sarkar len le sarkar chin hai an boya mi them mi varhayan boya mi mol khom an boya ram phekin khovel pumpuin boina har satna ei tok me ka chulai chun sarkar thungpui noi dam curfew dam lockdown dam ei to ka mani bek buk tak ngel khom hong thei talo bek buk hai in khom darin ri anol bek buk hai khong pui in ria in pak na lasak ri bek buk a thuril ngai thak ding talo tiangin ei bek buk hai khom ahang re thupa chulai chon mi mal mal nun khom an ningin mu thei dingin a oma chu chu eng lem ninga ta ti ngai to chon tu la ya khovela hipui in leng hin mi man royati hi pui hin minang royati mi kai ve royati anole hi pui mang hin thi roi kati mol lem roi kati ti in law na hin khovel mi po po lungril asipta nin anlanga chulaya chun rambung len hai khom silai tha ral thom tha bom nei tha hai khoma ani do thei lo mi haw sa hai khom an haw sak le ya ani do thei lo hi in leng hin mi haw sa an za no mi theman za chong no mi ro puyan za chong no varan za chong no mi tu khom in za nei chong lo sarkar len le sarkar chinai khom sarkar thil tho thei hai khom run tu khovelin atok mekhe hi thil hi lalpa thamong na ei nei na ei tar lang na dinga ring tu hai chance lalpa ami pe kan ti hi voice on hin kajuk suk lang nom ml cha ane
le pathin hin aring tu hai eng hunakom sun zan zomin afura thalin khovela hin eng angpo khom hung tlung sen la ei tita man ei thapa nga man ei be donga man ei lunga ya man hi aphal no him hima chule chun eng har sat no khoma khovel chim sen la eng ri khomin leng sen la khovel hi eng angpo khoma boin khovel eng angpo khoma in hervel sen la khom chong kara chun ring tu ei ni na ei tar lang na dinga le krista nei tu hai ei ni na ei suk lang na dinga thamong na nu na ama min chol tir hi ei pathen thil tu mani ti ka zuk tar lang nom ml chone le chulaya chon pathen hin ama naw hai thu thung thar naw hai thapang na ding dam be dong na ding dam an lungai na ding dam tidor dora an na ding he pathen hin tho atum no him amirok chu setan rok chon mi hem hai chu eng huna khom suk lungai eng huna khom suk be dong sun zan zoma suk be donga be se na reng reng an ni teng panga in nei tir talawa in doina eng hlana nei thak lawa mi rol hlum chu setan thil tum ani jingani ti hi mu thein a boka ei pathen rok chon eng huna khom mi hem ta ding in thil thano thongai no pathen chun mi hem ta ding eng huna khom thil tha athola bibol le aroi hai rok chun mi hem ta din voi khat khom thil tha an thongai ami rok chu chong angkar chan voi suna ka zukhil nom bek bekel cha khovel hin rin na ei tok dingani ti hilal pa na kheta khile haya rin na dam khovel boina le ya rin na dam in do pui le ya rin na mane dam anole sim khole no in ning le ya rin na mane dam anole thil chi danga in thokarin na dam cham le ya rin na paset le ya rin na dam sumle pon le sil le bitlak sam le ya rin na dam khosak har sat le ya rin na dam le sul chi dang le ya in thokarin na har sat na le lungai na le be dong na tin reng hi ei tok lal pa na phala amirok chu lungai na no ya khom chun lungai mel put lawa kha ei kha thamong taka min tir hi ei pathen thil tum ani jingani chule chun keima leya in kha among thena dingin heng thu hi in ko makasilan khowela hin rin na in tok dingani lalpa na tin khowela rin na ei tok hi lalpan aphala amirok chu khowela rin na ei tok na noya chen lungai be donga in sukura ama ting khom nga lei the lo dinga khing non men mangtir hi ei pathen thil tum anna kha lungai na le kharin na kha be dong na in thoka ama lalpa nang chau ei ti thei be sein lalpan erin tori aphalani ti hi kazuk khil nom bek bekal cha ane chule chon choi roi hai ko ma rong bol dinga atir sok lai chan lalpai su krista chan in chunga thamong na rose pa in ke amitir angin katir chewan chule chon choi roi hai khom arong bol na bak sun jom tu ding ama aya palai na sin tho ding ama aya zol ne sin tho dinga lalpan atir hai ko ma chan thapang ding aphal no an lungai ding le an be dong ding khama phal no chule chun in chunga thamong na rose ti in thamong na an nei thein ding le tharau thing lim an nei thein ding chun an chunga an thoka ti ne chule chun voi son ya ejuk tar lang nom na chun thoi roi hai chau ne lawin voi sun ya thutlung thar ring tu hai po hi ama aya palai na sinlal pan amin hlan asin thom bak sun zom tu ding ama aya zol nei nidinga lal pan amirot ama aya leilunga them pusin thodinga lal pan amirot hai them pusin tak le zol nei sin tak ei tho theina ding le rinum na le har san na ka ra khop aming chana ama in thoka thamong na ya ama pathen ring
rong bol dinga nun pui tling tak min nei tir hi ai pathen thil tum ro pui takel cha ani chu le chun chan chin tha zon bung som le pali chang som ni le pasari ai tem chan thamong na kamak pek chewan khovel in a pek angin ka pek no chewan chu le in lung ri luin jing no ro se ati khom ti no ro se lalpa na thu tharin mal mi som pe ro se chu le chun ai lung jing dinga phal no a ai tit ding khoma phal no ama van ting lo lon ta sen la hom thamong na tharau thing rim lalpan ami mak pe ka chu tharau thing rim chu ei ni sing lalpan ami mak san pe ka ei ni sing amin kol tira eng hun le eng muna khom ni ro se eng har sa nakara khom ni ro se chu tharau thing rim chu ei nia mi suk thamong tu ding ei lungril khom lungin jing lo ding le ati khom ti lo dinga mi thoi tu ding in tharau thing rim lalpa na mi pe ka ni ti hi voi sun in ka zuk hil no mani chu le chun leilung ei cham sung hin ama aya palai na sin thoding ama aya zon nei sin thodinga lalpan amiro thai ene korin thon ni na bunga chang som palia chun mi po po thi a in mi pakhata thia chu le in mi po po an thi ne chang som le panga chun a ring hai chu an ni ta dinga ring ni talawa an thi aya thia tho nok ta ding chun an ring talem na ding mi po po aya crossa a thi na chu mi po po thi na mi pom pek tu lal pa chun a thi na le ya ring na chang tu ta hai cha mani ta dinga ringel lo ding ei thi aya thia lo tho nok ta krista ta dinga ring let dinga lalpan ami bot sai ring tu hai ene ama pola chun korinthon ni na bunga chang som ni khane tem chun krista aya palai kan na keini mangin lalpa na ngen chewani ti thene chulein pathen le hungin rem ro tin krista ain kan ngen chewani atine chule chon voisun hin voisuna thutlung thar ring tu hai po po hi krista aya palai na sin thodinga lalpan mo phurna amin hlan hai cha ene chan chin tha zon bung som le paruk chang som panga som paruk lai khai tem chan khovel po po fe un la thil se mai po po ko ma chan chin tha thil ro ti e mon chu le chun ama wana lona wana mi lon san le in rol la ama aya chan chin tha thil dar na sin thoding ama aya chan chin tha pong dar tu ding ama aya zon nei sin thoding ama aya them pu sin thoding chun lalpan nang le ke chan miring min van ami lon sanani ti he e pathen thua e muthaya Eliza chu a ringa van tinga lak ani ding lai khan leilunga zol nei sin tam tak thoding ala oma Eliza khan zol nei sin a tho seng amirok chu a ringa Eliza chu van tinga lak angai tading ani tlat lein ama a ringa van tinga lak ani le in rol chun ama aya leilunga zol nei sin thoding chun atupa Elisa chu zol nei sinan hlan pathen ro pui ro se chu thu chu ei mua chu ang char chan ei niom lalpai su krista khovel a umjing arem no ama taksang ya khovela rongbol jing arem tano ama rol nge ya chanchin tha hil arem tano ama chu chungtenga in loi nge pa ko ma in loi nge alo ngai ta amirok chu ama an loi le in rule rola Elizan atupa Elisa zol nei sinan lan ang charkhan lalpa chu nang le ke chu zol nei sin them pusin palai na sin amin hlan ven chu nun nei tu hai chu in hlana ring tu hai chan rinum na le har sat na kar khom ni ros khovel hi puin leng kar khom ni ros in do pui kar khom ni ros sim khole no yan ning ding khom ni ros eng ang pogoma in do pui tlung ding khom ni ros rinum na tin reng in khovel hi achim ding khom ni sen la chu kar khom chun thamong taka oma thamong takin umro ken khovel ka ngam ta lalpai su kristana teng ama mingam pek nas akhan thamong taka oma anik nung zuya arong bol nasin ring taka tho tu ding hai cha nang le ke ye ni ti hi voisun hin eret no kang ti tak
zet ane khovel in tu lai aboi pui em news po asip Facebook a hai YouTube a hai internet chi dang le social media dang hai dam newspaper a hai dam le ri e het na tap phot chon tu lai hin COVID-19 coronavirus te hin asipa kholena le khotea hai khom chu thu no ch het ding lo jingkarei thowa e he ta zanan thima e he ta sun zan zoma tu lai khovel na iboi pui ch coronavirus ane amirok chi coronavirus lehin mitam tak an lungri lan thina mitam tak inan tia mitam tak an be donga an tha lo phanga lungmong na re gan lo te nei tanone khoma ei ni ring tu hai rok chu lalpan khamong tak inum ro ken khovel kangamani ti hi ati hin ei ni sin tho sin la thi ni na ei chang ding eden bo sin na sol le ya tong sepur thi ni na chang ding adam masa edena za suk sol tu eini na powa eini do ngai lawa cross thi na manga melma dibol mi do pe ka mi ne pek tu khan ei tharau chau nilawin arau apathen hing rong bolding in voice ne ei taksa thi thei khomi lalpan asan dam no mani ti hi e het lat nom ka juk tem emane chule chun rom je ka khan alo hila lalpai su Krista tharau kha nang nia a tak zet chon lalpai su Krista kein tho nok tu tharau zara chon in taksa thi thei hai khom chu pathen ring rong bolding su ring nau ka ti ne chule chon arong bol na ding tam tak la laya coronavirus ka a in thok khoma pathen ring rong bolding in lalpan amisan him thei ei tharau choi lalpan san damatum no ei taksa khom lalpan san damatum ei taksa leilunga ei cham sungin hi taksa ngei lalpan hlutak le tangkai taka lalpan mangano man ti he voisun hin e ret no ka juk ti tak zet ane chule chun ring tu hai lalpan tharau thenglim thamong tu tharawin dik tak pa mi nge ai hung tir ami hung pek nge hin nang le ke voisun nya chen chiu tu tharau thenglim he thil ti lakadam lungai na ding le be dong na ding lakadama mi thamong tu dinga lalpan ami pe har sanakara kom nundan min chuk tir tu dinga ami pe ei het no hai mi hel he tu ding ei mu no hai mi mu min mu tir tu ding kal pen dan lon dan en kim min chuk tir dingin tharau thenglim lalpan ami pe hi tharau thenglim zar hin voisun hin thamong taka dingin ejukin di sak tak zet ane Peter le khathona kanai tem chon lalpa chon tit na tharaw ami pek no mangai na le lungril fel tak nei na tharaw ami pek ani tine chule chon rom bung re chang som le pathum lai khan chang som le palia khanai tem chon tia nok ding in sok ni na tharaw ei mu ani si no naw ni na tharaw ei mu le man tine chule chun har san na hung tlung meta nga mane khovela boy na hung tlung meta sim khole no in ning ding dam ara sitak ding dam khovel top ding dam mi thing lim lor dam indo pui le thil dang hi pui tlung ding dam le khovel boy le khovel har sat ding thu mi hain an hil pha ta lung mong na reng nei the ta lo nun he Christian ring tu ring nun in dik tak ani nol thian ti ei ngai to nom ka jok marka bung som pathum chang som ni le pali kha etem chan nisa in thimata thawarta no nia wana arasi hai tlanganta wan thil tho thainan suk ningin umat ti emi jek peka chonganga khovela thilhung tlung ding ngai to na lein thidangan ti tiangela khovela thilhung tlung ding ngai to na leya lungril mumal khom ne lawa ngai to mumal khom ne lawa mi rem thidang angela hingnon mang tu tam takan lo umani ni khoma ei ni ring tu hai Krista isu thisena lalpan thi ni na in thoka amisan sokta
ami san sok chok khom ni lawa ei dam lai ni arong ei bol theina dinga chen chil tu tharau thing lim lalpan ami pek ngai hin mi hai lungai na le mi hai be dong na kar khoma lungai ve loading le be dong ve loading le mi be dong hai ko ma thamong na thu cha hil tu dingin lalpan nang le ke hi mi di ta ne ti hi e ri tlat no ka juk ti tak zet ane ti ko polan ronga bol lai khan tui fin rieta long setan to ka har sataka long setan tok lai ka longa ai chong pui mi tam tak hai an thla phanga an be donga dam rengan in ring tan o lai chan pola chun along chong pui hai po ko ma chun thamong na thu a khek pui chutaka thamong na thu pola na khek pui che emana voi sun hin indam theina ding in bu hai faro atakana arong kabol lalpana van tir ka wahung tira mi be kan long chu sengati tur hin na khomin mang naw ni te cha pathen ro pu ro se chu le chun ama pola along chong pu hai po khom lalpana pek angel khan coronavirus le ya thapang hai ko ma khom thamong na thu rel te Juria tiarem muntlagin lava made in fe in lava mania anole pathen thu peng thana sandam na teng panga nun ching lo nei anuma chong ang mi thapang an lo kham ing zonga thapang ing zonga lungai le beidong hai koma thamong na thu hil dingin lalpan nang le ke hi ami bo sayaniti he voisun ne re no ka juk ti tak zet ane chule chun lalpai su Krista ngain eng tinamatia kei malaya in thla among theina dingin khovel hin rinom na in tok ding nisin la hom thamong takin umro ken khovel kangamta lalpanati pathen ro puirose chule chun napai su Krista cross thina chun melma de bol chomi ne peka zohan le khathon pakhana bung ni chang ret ai tem chun pathen naw pa hongin langsan tak chu de bol sin tha su bo mang ding hebrai bung ni chang som le pangai tem chun thina chunga thu nei tu chu chu de bol ane asuk bo mang theina ding thina ti le adam sunga soka hai san sok theina ding ti in music peka chu le chun tharau thin di na chang ding e ni na ei mel ma de bol thini na chunga thu nei tu ro pui tak khom misuk bo mang pe ka thi ni na ai thoka mi san sok tu chon voi sun ya khovel hi pui ei ti coronavirus ya in thok khoma lal pan mi san sok ti hiring ngamin thamong takin chan chin tha hilin pathenin pakin pathen choi mo ei tiu ti he ka juk khil nom bekel cha ane chule chun Philippi bungli chang sari kha e tem chan chong chun pathen thlamong na lungril him het seng lo khan in lungril le in ngai ton ha chu Krista iso chon veng pe ka ti chewatin chule chun voi sun ne hin hi le nei lungril lo boi the mo anole har san chi dang le ei lungril lo boi the ei lungril ngai to na mu mal khom ne lo khoma ei lo thlapa nga man ei ti man ei lo lung ngai khom chu ni the voi sun in lal pai su Krista chan ei lungril he mi veng pe ka no man pathen thlamong na lungril rim het seng lo khan in lungril le in ngai ton ha chu Krista iso chan veng pek ding chewan ti ang charin khovel boy le har sat na tulai borok le yari nom na lunga na le be dong na le thapang na lo to khai po khom lal pai su Krista pathen thlamong na ngai chan mirem lungril het phak lo le ngai to phak ba ka Krista iso chon ei lungri le engai to na hai chu mi veng pek sen la thamong taka dingin voisun hin e hein dit sak tak zet ane Mose ko malal pa an lara Mose ko malal pa an lar na chan lal pa pathen chon Mose ko ma kami hai ai guptaram gosen rama kami hai rumri ka hetan anni thoi shok din ka ter ding chen tin chule chun
ai guptara ma ami ha in rumri hetu lalpa khan voisunia nang le ke thutlung thar naw hai ring na israel lalpan ain din hai ein rumri ei chong chai ri ama ei ko le ei khek ro le lalpan he thel bik no ne ti he voisun in ring na mai ti wa thamo ngai ti zon ai sai bung som nga le pa ko chang khata chun misan dam the lo ding in lalpa ku tu suk toy na no he the lo ding in ana khom suk set na no pathen ro pui ro se ami ha in rumri hetu lalpa chun COVID-19 le ya voisuna en rumri he thel no ne ama ei ko na ro le lalpan theng hil big no ne ei be lo dongan ko ma ei be dongan lalpan he thel no ne ami ai gosten rama mi ngai saka choi sok tu lalpa chun voisun mi to san big no ne ti ring ngamin tlamong takin ring non ei khal tlang nom he ti tak zet ane chule chun ami ha in rumri khia thengil no tu choi sok tu lalpa chun khovel hipuin tom sen la kham khovel hipuin chim sen la kham chu hipui le chun voisunin ei lo lungai khoman the hi hipui le hin thi ve ei lo in law khom chun the anole tu la ya curfew man le anole lockdown le hin fang le do na man sum le po na man sile bila man khom cha e tak sam le in rola ya hilngam lovin ei lo lungai khomani the ei be khomalo dong the ami rok itlak sam na ire the na I har sat na po kha pan sak pan lang le rolin het pui no ha sen la chegam wani nan mi het pui ni te he ei thamong na dinga ka zuk dit bekel chan Mose le Aronin Israel now hai thoi sok din al guptarama remna chi som lai anzun lang tira remna chi som lai anzun lang tir lai khan ai gupta mi hai remna dinga remna chi som anju thoni len ai gupta mi ni lo Israel now hai in kha remna po lai khan remna chi khata khom khan harsat na antuk no chule chon voice sun ne hin bitam takin in la na kamu lalpan chong ang chuna zol nei ko ma thila pong ani ti in COVID-19 an leng tana in thoka khowela hung run tana to zol nei tam tak an peng sok lalpan chong chuna mi be kan chong chuna mi he ami hilani lalpa le kara in la na kamu ne chong chun lalpa na min mu terane khowela solta ema khowela rem dingane ring tu hai solte ma ring tu hai kom lalpa na mi hem ding ani tia khowela a ring tu hai hem ding zonga in lar na bu tam takanum lalpa na ring tu hai hem atum no nova damla ya tuile ta mi he mai a hem bak lalpan a mi hem sem hai hem no ka tum no ti he ei pathen thua fel takin ei bune amirok cho chulaya kazuk khel nom cho ai guptarama in thim na hi pui ro pui takel anin tlung ter ni khan an thim ema bible su tu ha chon kha thim kha an thim ta lo la yin tok thayan en ti hel khopa in thim anen te tu kom munan son thein wa ni thum sung chu mun khom son thelo an ba mi hai an pola mi hai in buto thelo khopa in thim na hi puin ai guptaram arun ni kan kha in thim na hi pui ai guptaram atlung ni kan Israel now hai chun anum na amun senga varan na yate cha pathen ro pui ro se chule chun unaw hai ai ni thutlung thar ring tu hai khovel hi puin in legin khovel hipuin run sen la khom coronavirus in khovel run mek sen la khom chu khovel hum run me ka mitam tak thina le mitam takin na an tok na thim pui chun ei khovel lo me ki chim sen la khom u naw hai ei ni chu na jon sen lal pa zar in vare na yen ti re ngai ta chu le chun chong le chun thapang lo ding lungai lo ding in voice sun ne hin thamong takin umrom ken khovel ka neta
ai tia hin lalpan ing kim ei tharau ta ding le ei taksa ta ding khoma lalpan ami ne fai pe kan ti e ri tlat no ka juk ti em bokan chu ke la chon chu ri chun e ring na alo mana chu ri chu e lo kaya chu ri chun than mu le lo lem khom ni sen la u na wa kha than ka e top nan no than khela e ta ding kho e nga o mane ti ring tu hai e thamong na ding ani bokane ti voice na ka juk rin nom ml chane chu le chun hebrai bung som le pania khane ena ama chun ama lim na le chun mul pho na chongai ne pin cross is atorani atin chu le chun voice in ei ni khom e ma teng lim na e ma teng kho e nga omane ti ring tu hai mu ngai ta dam sung chawa krista be se na nei tu ne lawa than khel ting khom ni ro se e ma teng in kho e nga omane e future bright ani ti tharau mitin lalpan nin mu tir se na la khi na mi man ding khom ni ro se hi poin mole lo lem ding khom ni ro se e ta din zanum se la khom jinga omane ti ang char khan e ma teng kho eng mi nga kan ti e re no ka hebrai bung som pakata ring na mi hoi senai po kha eng le ya kol nam le noi an ring an dongam savun thua eng le ya to man ngam thing a na at eng la an ngam tel sawa thak eng da an lo ngam mana ti e ngai to chan kha khel char khan ram tha an ta din chung te nga omani ti an he ching em le kol na ma sat bong lutan ban tan eng kim thing a na at tel sawa thak kaman hai po khom allo ngama krista minga allo mar tar ngam na sangkha e manati e ngai to chan an ma teng kho e nga umane ti an mu cheng lein kha an ma te nga kho eng khan an ne khan thamong na an nei tira ngam takin la pa ne nong zoi ama ming le yin rin tin reng ha en lo to chung te nga an ta dinga ram thalal pa na sempek ram tharamita an hu fele khoveli na tla kan no an tin ti chu ai pathen thua ai mone chule chun voice son ne hin ai thaphang ding helal pa na phal eng lei khoma ai thaphang ding ai lungai ding le ai be dong ding khom lal pa na phal na chule chun thamung takin umro ken khovel kangam lalpa na tini thoi roi hai le ra king teng kai ding in longin an fea an chong le in roll in khile tui phone in amak kamakin anota in chuk tir hai an tha phang bek thin in lao peter hai royan be adong thoi roi hai in lalpa anakan bo mang dingi poitino mani thola mi san talan ta lalpa an ko isu thowa khile tui phone hala khile tui phone ko ma chon lo matarawati le in roll khile tui phone an chon chule chon voice sun in unaw hai thoi roi hai chon eng tin aman ti ani zui tak abe suk pungan fa ka tui oi in chang tiran don athil mak tho mu tu hai khoma hi mi pai tu malo nin le khile tui phone chen na thun oi chu an ti chule chun unaw hai voice sun ne hin la phok tu hai isu ko ma ti dinga no eng kimina thu pe kan oi an an lo ti ang charin lalpa isu krista ta dingin ring le detin dau takin ngi rei ta aman thamong takin umrawatin thamong takin umei ta lalpa ting na in lalpa le karamai cham se me ta lalpa isu krista ko ma chon eng khom ti dingom eng kimina thu pe kan oyan chule chun coronavirus khom ni ro se chol taro ati hun alal pan chol taro te chuna chawlal boro te le bovel ding chong anga thunei tu lal pa pathen chun ke malaya in thamong thena din khovel hen rin na in tok din khovel arin na ei tok lal pa na phal em eng le nam ei lungai le ei be dong na khela ei nem pui thei
pole chel phung ding oma ai het popo ai chela in ngai san thei ding oma ai het popo ai ngai san takhoma thamong thei na ai muno nunga lalpa nang chau ai ti lalpa nang ngak vet chu le chun chu ding chun leilung hin erin to ra phalan amirok sol mang ro tling khopa lungai le thap phang le be donga ai chu phal thamong takin umro ken khovel ka ngamani ti he lalpan thamong tu tharau ami pak pe thamong na ami mak pe tharau thing lim khovel pe ang ni lo lalpan ami pe tharau thing chu le chon ai lungri lungin jing no ro se ti khom ti no ro se ti he voisu na ai jup ta lang nom tak zet el chane chu le chon thamong in chung thamong na ro se tia thoroi ha chunga lalpa an thok ang khan voisu ne hin ai ni khom alalpan atharau theng lim ngai thamong tu tharawin dik tak pa a mi ch nang le ke ya ami mak san pe kan ti re ngai ta chu tharau theng lim ngai chan ai lungai na ai be dong na in thokin mi thamong sen la pathin thamong na lungril rim rim het seng lau khan ai lungril le engai to na tin reng hai ch Krista Iswa chun mi veng pek mol ro se ti hi voisu na eng ta lang nom tak chane chu le chun thamong nak ai heng thu in ko ma ka hil ta hi ke chunga in thamong thena din khovel in dinum na to kin ni sen la khom thamong takin umro ken khovel ka ngam ta ti thupui manga a thu ta ke ta lang chalal pa nei chan senga sukhin na tharin mal mi som pek ro se amen